श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय साधारण जीवन और आध्यात्मिक जीवन। साधारण जीवन और आध्यात्मिक जीवन प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते बरगड़र चित्त भाई चित्तरंजन साहू को मु अनुरोध करुछि। चित्त भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम करुणामयी दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंद श्रीपाद पद्म अशेष प्रणति। ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र आज दिव्य संध्यार समाविष्ट समस्त मातृप्रेम अपा भाई समस्त को मोर सादर सप्रेम नमस्कार। समस्त को स्वागत तथा अभिनंदन जनाऊँगी चेतनार दिव्य यज्ञ को। आज आम सम्मुख जो अच्छी आलोच्य विषय ताहा समस्त गोटे साधारण जिज्ञासा साधारण जीवन सहित संपर्कित साधकर प्रारंभिक अवस्थार प्रश्न तेणु समस्त प्रযোज्य। ये संपर्क में माँ श्रीमंकर वक्तव्य को आधार करी आम किसी आलोचना करिबा। साधारण जीवन और आध्यात्मिक जीवन ये दुईटी जीवन भितर पार्थक्य कौन? ये जो प्रश्न एटा आसी आमर गोटे नित्य नैमित्तिक पर्यवेक्षण रु जहाँ को देखिक आम समस्त मन रे गोटे जिज्ञासा हुए, गोटे सन्देह हुए, गोटे कौतूहल हुए जे साधारणतः आम देखू जो माने साधारण जीवन यापन करती कौन सी प्रकार आध्यात्मिकता बा भगवत अभिमुखिता तांकर जीवन न थाए। साधारण जीवन कर्ममय जीवन रे से व्यस्त रही जीवन जंजाल भितरे संघर्ष करी आनंद रे उणा अधिके सुखरे कालतिपात करुथांती, आराम रे से जीवन काटुथांती। किसी भगवान भगवान सब चिंता करते नहीं। साधारण जीवन ठारू ऊर्ध्वरे तार पश्चात सूक्ष्म स्तर रे गोटे उच्चतर जीवन अच्छी एभली कल्पना तांको मन स्थान पाए नहीं। काहाठू कदबा क्वचित केमती शुणिले मध्य ता उपरे गुरुत्व दियंते नहीं। मोटामोटी भाव रे साधारण गतानुगतिक जीवन से संतुष्ट थांती एवं आराम रे थांती। व्हेरेज जेतेबेले कि आमे देखू जो माने आम दृष्टि आध्यात्मिकतार पथर अनुगामी आध्यात्मिक जीवन यापन करती बोले आमर धारणा अंतत जो माने भगवत अभिमुखी पार्थिव इंद्रियगत सुख बा सामाजिक पारिवारिक सुख रे विश्वास रखते नहीं, उच्चतर जीवन रे आस्था रखती जो मन को मैं साधारणतः आध्यात्मिक चेतना संपन्न बोली कहू, आध्यात्म पथर यात्री बोली कहू, से माने प्रायतः दुख कष्ट रे कालतिपात करती। आर्थिक अनाटन, शारीरिक कष्ट, विभिन्न प्रकार रोगर भय एभली विभिन्न जंत्रणा निर्यातना भितर तांकर जीवन अतिबाहित होता है। आम मन रे संदेह उठे जो उद्देश्य नहीं मनुष्य आध्यात्म पथर चयन करि थाए सी साधारण जीवन रो दुख कष्ट मुक्ति पाई गोटे नित्य आनंदमय जीवन रे उपनीत हो ये आशा तो से आध्यात्म पथ को वर्ण करि थाए ना। भगवान को से ग्रहण करि थाए बा भगवान को निज जीवन रे खोजी थाए एथिपाई संसार रूपक सागर रु से केमती उद्धार पाइब अर्थात जीवन जंजाल जावतीय दुख कष्ट मुक्ति पाई सुखर कालतिपात करिवो।
किंतु परिणाम रे जदि ताको अधिक दुख मिलला ताहले आध्यात्मिक जीवन यापन कर लाभ कौन? यही द्वंद्व सृष्टि होची से मौलिक प्रश्न जे ताहले साधारण जीवन कौन एवं आध्यात्मिक जीवन कौन? आमर बुझिबारे कोठी भूल रहउची कि? अपा भाई माने मोर जहा सीमित ज्ञान, सीमित धारणा, सीमित अनुभूति सेथुर मु जहा अनुभव करुची, जहा हृदबोध करुची आपण मन पाखरे विनम्र भाव रे उपस्थापन करबा चेष्टा करिबी जे आमर ए जो धारणा जहा पूर्वरु कहा गला तार कारण होची आमर केते गुडी पूर्वार्जित बद्धमूल धारणा से गुडी को कोन यथा ए संसारटा दुखर सागर प्रथम धारणा संसारटा दुखमय एवं द्वितीय धारणा हला जे ए दुखरु रक्षा पाइबार एकमात्र उपाय होची भगवान। भगवान ही परम सुख चिरंतन नित्य सुखर एकमात्र माध्यम एवं यही दुईटी धारणार निष्कर्ष जहाँ तृतीय धारणा सेटा होची जीवन रो जावतीय दुख कष्ट मुक्ति पाइबा को हेले आध्यात्मिक साधना ही एकमात्र पंथा। एटा हमर धारणा संसारटा दुखमय तार समाधान होचंत एकमात्र भगवान। तेणु भगवान को धरिबा जहार अन्य नाम आध्यात्मिकता सेटा ही जावतीय दुख जंत्रणा मुक्ति पाइबार उपाय। यही धारणा उपरे गोटे झटका लगे जेते बेले भगवान को धरिबा व्यक्ति भगवान को धरिबा को चेष्टा करुथबा बा भगवान को धरिकरी बाट चलुथबा व्यक्ति आध्यात्मवादी से जेतेबेले अधिक झड़ झंझा अधिक कष्ट अधिक जंत्रणा अधिक दुख तथाकथित दुख जहाँ आम आखिरे देखा जाए दुख बोली एवं संघर्ष ये सबूर सम्मुखीन हुए आमर धारणा उपर झटका लगे। तेणु उपरोक्त धारणा गुड़िक भूल नुहे संसार दुखमय एथि किछि भूल नुहे। भगवान एकमात्र परम सुखर उत्स सेटा भी भूल नुहे। जावतीय दुखरु मुक्ति पाइबा को हेले भगवान को धरिबा ही एकमात्र पंथा एटा भी भूल नुहे। भूल रहिला कोठी भूल रहुची हमर सुख एवं दुख संपर्क रे धारणा रे। सुख कहले हम कोन बुझू आमर विभिन्न प्रकार शारीरिक प्राणिक मानसिक एवं इंद्रियगत सुख सुख संपर्क आम धारणा एटा। इंद्रियगत सुख शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुंदर स्वाद सुंदर वासना सुंदर स्पर्श सुकोमल स्पर्श ये सब हमको सुख दिए। शारीरिक सुख एगुड़िक एवं प्राणिक सुख जहाँ प्राण को आमोद दिए। अनेक समय आम निम्न प्राणिक गतिवृत्ति मध्य सुख पाई था। ईर्षा द्वेष परस्त्री कातरता हिंसा ये सब हमको प्राणिक सुख मिले एवं ताठू टिके उच्चतर जो मानसिक सुख जुक्ति बुद्धिर पराकाष्ठरे कहा उपरे विजय हासिल करिबा मानसिक सामर्थ्य उपरे आमर जो विश्वास एटा हमको सुख प्रदान करे। किंतु एगुड़िक प्रकृत सुख नुहे सुखर अति विकृत तुच्छतम रूप। कारण जहाँ यथार्थ सुख ताकू सुख बोली ना दिया जाए सेटा होची आनंद। आनंद निश्चित भाव में गोटे भगवत गुण। कारण आनंद ही होचंती भगवान प्रथम प्रकाश।
भगवान परम ब्रह्म निराकार अनादि अनंत पूर्ण ज्ञान पूर्ण शक्ति जे से जेतेबेले अव्यक्तरु व्यक्त हेले प्रथम करी से प्रथम प्रकाशित हेले आनंद रूपे आनंद ही समग्र सृष्टि उत्पन्न तेणु निश्चित भाव में आनंद भगवान गोटे स्वरूप किंतु पार्थिव चेतना अति विकृत है तथापि आनंदर स्पर्श आम अनेक समय पाऊ जो आनंद कौन सी बाह्य अवलंबन उपर निर्भर करे नाही मोटे रसगोला खाइली मते सुख लगला मते कि प्रशंसा कला मते सुख लगला मु कौन सी जटिल गणितर अंक को समाधान कली मोर मनोबुद्धि युक्ति को प्रयोग करी मानसिक आनंद मिलला ये सब बाह्य अवलंबन पर निर्भर करुवा आनंद एटा आनंद नहीं गुड़क सुख बोली कहा जाई पारे बा आमोद बोली कहा जाई पारे किंतु आनंद गोटे अवस्था चेतनार गोटे अवस्था जहाँकि कौन सी बाह्य अवलंबन पर निर्भर करे नाही जेहेतु सेटा बाह्य अवलंबन उपर निर्भर करे नाही ता स्वतंत्र साधारण जीवन सुख बाह्य अवलंबन टी अंतर्हित हवा मात्रे सेटा मिले जाए किंतु आत्मिक आनंद स्वतंत्र तेणु सेटा चिरस्थायी जे पर्यंत आम ताको धरि रखिବାକୁ चाहिबा से पर्यंत धरि रखि परिबा उदाहरण कौन कृतज्ञतार आनंद भगवान अनंत दान प्रति कृतज्ञता आम यही मुहूर्त अनुभव करिपरिबा आसंतु मन पकेबा गोटे मुहूर्त पाई भगवान हमको कौन न देइछंती आम से विषय सचेतन नुह आमर सबकिछि आम निजे जहाँ निजर जहाँ किछि अछि आमर शरीर ये हाथ गोड़ आखि ये सब नथिले आमर केते असुविधा होता आमर मनोबुद्धि आमर पिता माता आमर परिवार आमर समाज आमर सरकार सबकिछि मनीष किछि करि नाही सबकिछि भगवान ही दान एपरिक प्रति मुहूर्त रे जी आमर हृत्पिंड टी चलई नौ जो आम बंचीचु आम कौन भावुँ आम हृत्पिंड आम चलाऊ किए चलाऊ आम ता विषय सचेतन कि आम तांको प्रति कृतज्ञ कि से चाहिए गोटे मुहूर्त ताको बंद कर दे पारते आम गोटे दुर्घटना घटिले एवं से रक्षा पाईगले भगवान को प्रति कृतज्ञ हो केते कृपा तांकर किंतु जो भगवान आमको एते वर्ष धरी बिना दुर्घटना रे आमको बंचई नौचंती तांकर से कृपा प्रति आम केमती सचेतन होना जेतेबेले सचेतन हवा अफुरंत कृतज्ञता रे आम हृदयटा भरी जीव एवं से स्वाभाविक भाव उत्पन्न हवा आनंद अनुभव करबा आम यही मुहूर्त रे यही आनंद होछि आत्मार आनंद एटा होछि आध्यात्मिक आनंद आत्मिक आनंद तेणु शारीरिक सुख सहित आत्मार कौन संपर्क नहीं प्राणिक मानसिक सुख सहित आत्मार कौन संपर्क नहीं साधारण मनीष केवल से भली शारीरिक प्राणिक मानसिक सुखरे बांधी ही करी सेतिकी ही जीवन लक्ष्य बोली भावी संतुष्ट रही थाए किंतु जे उच्चाकांक्षी जे गोटे उच्चतर जीवन विश्वास करे ताकू ये सब शारीरिक प्राणिक मानसिक तृप्ति बा सुख ताकू संतुष्ट करि पारना ताकू परम तृप्ति दे पारना जे गोटे उच्चतर जीवन प्रति आस्पृहा करे ताकू खोजे सी होची आध्यात्मिक जीवन रो अनुगामी आध्यात्मिक जीवन रो पथिक आध्यात्मिक जीवन यात्रा रो पथिक सी ता पई
ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଶାରୀରିକ ସୁଖର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ସୀମିତ ମାନସିକ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଧାରଣା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କଲାଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପକଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର। ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାସାଦ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ଜଣେ ସାଧୁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲେ, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଘରର ଗୃହସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟ ହେଇସାରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସାଧୁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତାହା ସେ ଯାଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ପରେ ଆସିବ। ସାଧୁ କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ କରୁଛି, ଏବେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଗୃହସ୍ୱାମୀ ବିରକ୍ତ ହେଇକରି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲି ପରା ପରେ ଆସିବ। ସାଧୁ ସେଠିକି ଫେରି ଆସିକରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିତ୍ତ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ, ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଆହୁରି ବଢ଼ୁ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ। ଜଣେ ପଥିକ ସାଧୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥିଲେ। ସାଧୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିକରି ସେ ବହୁତ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇକରି ତଡ଼ି ଦେଉଛି, ସାଧୁ ତାକୁ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କୌତୁହଳ ହେଇକରି ପଥିକ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ। ସାଧୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର କୁଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକରି ସେଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ସାଧୁଜୀ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ କୁଡ଼ିଆରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ମୋ କୁଡ଼ିଆର ଛାତ ଅଧା ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ତା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ତୋ କୁଡ଼ିଆର ଛାତ ପୁରା ଉଡ଼ିଯାଉ। କହିକରି ସେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାର କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଦଦରା କୁଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଗରିବ ଲୋକଟି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋ କୂଅରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି ବାଲ୍ଟିରେ, ଟିକେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବେ। ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର କୂଅ ପୁରା ଶୁଖିଯାଉ। କହିକରି ସେ କୂଅର ପାଣିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ନାନ କଲେ। ସ୍ନାନ କରି ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଗରିବ ଲୋକଟି ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ଥିଲା ମୁଠିଏ ଅନ୍ନ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ବାଢ଼ି ଦେଇକରି କହିଲା, ସାଧୁଜୀ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ। ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ପାତ୍ର, ତୋର ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ସବୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଦଶା ଭୋଗୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ଚୁରମାର ହେଇଯାଉ, ତୁ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇବୁ। ତାର ଅର୍ଥ ସେମିତି। କହିକରି ସାଧୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖାଇକରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲେ, ଗରିବ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭରେ ପ୍ରଣାମ କଲା। କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ସାଧୁ କିଛି ନ କହିକରି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପଥିକଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ କୁଡ଼ିଆ ବାହାରେ ରହିକରି ଏସବୁ। ସେ ଆହୁରି ବିସ୍ମିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତାର ସାଧ୍ୟ ମତେ ସବୁକିଛି ଦେଇକରି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲା, ତାକୁ ସେ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର କୁଡ଼ିଆର ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଉ, ମାଟି ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, କୂଅ ଶୁଖିଯାଉ। ଇଏ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ? ତାର କୌତୂହଳ ଚାପିକରି ସେ ରହିଲା। ହଠାତ୍ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ପରେ ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ଗରିବ ଲୋକଟି ସହିତ ତାର ଭେଟାଭେଟି ହେଇଗଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ତାର କୌତୂହଳ କିଭଳି ସେ ସାଧୁଙ୍କର
एते बड़ अभिशाप ग्रहण करी एपर्यंत बंची रही एवं पुणी से अभिशापटी ग्रहण करने पर केमती से कृतज्ञता जणैथिला ए रहस्य जो से पचारा से गरीब लोकटी कहूँ बाबू से साधु प्रकृति जड़े महापुरुष जड़े सिद्ध जोगी जड़े पुण्यात्मा तांकर आशीर्वाद रु ही मोर चेतनार प्रगति होती तांकर उच्चारण अभिशाप शुणा जाउथला सत किंतु सेटा प्रकृत अभिशाप नथला सेटा थिला मो पे आशीर्वाद कारण से भल भाव जानी देखि पारुथले से जेहेतु से द्रष्टा से देखि पारुथले मोर सीमित केतेक आसक्ति जोगु मु भगवत अभिमुखी ही पार नथली मोर छोट कुड़िया मोर गोटे छोटिया कुओ मोर सीमित परिवार ये सब प्रति मोर थिला प्रबल आसक्ति साधुंकर से अभिशाप रूपे आशीर्वाद रु मोर से आसक्ति दूर है एवं मु हेली सन्यास धर्मी प्रकृति सन्यासी हेबाटा से गरीब लोकटर आत्मार अभिप्राय थिला से प्रस्तुत हो सारी भितर भितर आत्मिक स्तर रे तेणु साधुंकर अभिशाप तापर आशीर्वाद रूपे कार्य कला एवं एक साधु मत निश्चय जानी तेणु सी अभिशाप नुहे अन्य पक्षरे जो धनी व्यक्ति प्रति तार जो आशीर्वाद तथाकथित आशीर्वाद सेटा मध्य तार यथार्थ उपकार गृहस्वामी कर तार कारण है जेहेतु से धन प्रति आसक्त जेहेतु से मोहर अंध तांको मोहमुक्त करने को हेले आहुरी बड़ झटका दरकार तेणु से बड़ झटका पाइबे केतेबेले जेतेबेले आहुरी अधिक धन बढ़िबो आहुरी अधिक ख्याति बढ़िबो तापर दिने से सचेतन हेबे जे से गोटे भूल बाटरे जाउछंती तेणु तांको मोहमुक्त करिया पई तांको आहुरी अंधकार भितरे पतित रहबा को छाडी देबाटा समीचीन जेमती महाभारत द्वितीय अध्याय रे महाकाली प्रसंग लिखा है ज्ञान को दियंती आहुरी समुन्नत अफुरंत ज्ञान अज्ञान को मूढ़ को तार अंधकार भितर पड़ी रहा छाड़ी दियंती एटा से भली कथा तेणु ये आम देखा ये गल्पटे जे जो गरीब लोक आम दृष्टि से बहुत अभाव अनटन भितर थिला किंतु सेटा तार आत्मार प्रगति पाई गोटे प्रशस्त क्षेत्र प्रस्तुत करथिला अन्य पक्षरे धनी व्यक्ति जो साच्छल्य सेटा प्रकृति आत्मार अंधकार से तो संतुष्ट मुक्ति पाई उत्थान पाई आस्पृहा करिवे केतेबेले तांकर से संभावना नहीं तेणु जहाँपाई जहाँ आवश्यक प्रकृति भगवान ताही दे था से भली परिवेश सृष्टि कर जदि दुख जंत्रणा माध्यम मोर प्रगति निहित ताले भगवान मत से भली परिस्थिति देवे मु प्रश्न करने को किए कि मु हे प्रभु मु तुमर अनुगामी होची अथवा मत दुख मिलूँ ये प्रश्न मत कर किए जदि मु प्रकृति भगवान को विश्वास करुथि ताले जानिबी जे ये विश्वास मोर बलवत्तर रहिबो जे भगवान जहाँ मो पाई समीचीन जहाँ सर्वोत्तम मोर चेतनार प्रगति पाई ताही दौरान दरकार पड़े से कठोर जंत्रणा दे पारंती दरकार पड़े राजसुख राजभोग दे पारंती कौन सी अवस्था मुझे लिप्त न हुए आसक्त न हुए मोहित न हुए यथार्थ साधकर एटा ही लक्षण एवं जे यथार्थ साधक तार प्रकृति ए पार्थिव सुख दुख प्रति कौन सी प्रकार आसक्ति न थाए कौन सी प्रकार मोह न थाए कोटा से अधिक उपयुक्त कोटा कम उपयुक्त मन करे ना कोटा को बेसी गुरुत्व दिए ना जमती थिले प्राचीन ग्रीक उपकथार गोटे किंवदंती कहूँ
ଥିଲେ ଡାଇଜିନିସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ। ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଋଷି। ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାସକ୍ତ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୋଗୀ ଥିଲେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ 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 ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିଗମ୍ବର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରଟେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ମିଳିଲା ସେ ତ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ କାମରୁ ବିଲରୁ ଫେରିକରି ବାଟରେ ଝରଣାରୁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପାଣି ପିଉଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ମୋର ଚେତନାକୁ କେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା। ହାତରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ହେଉଛି, ବାସନ ଦରକାର କଣ? ସେ ବାସନକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏଭଳି ବୈରାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇକରି ଗ୍ରୀକ ବୀର ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ଡାଇଜିନିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ କଣ ମାଗୁଛୁ? ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରେ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କରିଦେଇପାରେ। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ରାଜତ୍ୱ। କଣ ହବ? ମୋର ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭିକ୍ଷୁକ ନୁହେଁ। ଯାହା ମୋର ଦରକାର ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି। ସତୁ ଭବତି ଦରିଦ୍ର ଯସ୍ୟ ତୃଷ୍ଣା ବିଶାଳ। ଯାହାର ତୃଷ୍ଣା ଯେତେ ବିଶାଳ ସେ ସେତେ ଦରିଦ୍ର। ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ କଣ ହବ? ଏବଂ ଯାହାର ଅଭାବ ନାହିଁ ବା ଅଭାବ ବୋଧ ନାହିଁ, ଅଭାବ ଥାଇପାରେ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ବୋଧ ନ ରହିଲେ ସେଟା ଅଭାବ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେ ଅଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ହୁଏତ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆରାମରେ ଥାଆନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ବୋଧ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା, ଭୋକ କଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା, ଶୋଷ କଲେ ପାଣି ମିଳିଗଲା, ନିଦ ଲାଗିଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଯୋଉଠି ହେଲେ, ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିବ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ, ସରଳ ଶିଶୁ, ତାର ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଡାଇଜିନିସ୍ଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ହେବେ, କାହିଁକି କାହାକୁ ମାଗିବେ? କ୍ରୋଧିତ ହେଇକରି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ, ମତେ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ଜାଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ। ଡାଇଜିନିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ କରିପାର, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଜୀବନଟା ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ଦିନ ନା ଦିନେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ଚାଲିଯିବ, ତ ସେଟାକୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନେଇଯାଅ ବା ପ୍ରକୃତି ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନେଇଯାଏ, ଫରକ କଣ ଅଛି? ଦିନ ନା ଦିନେ ତ ମରିବାର ଅଛି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଯେତିକି ନିରାସକ୍ତ ସେତିକି ନିର୍ଭୀକ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ଫେରିଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ଯୋଗୀର ଆଦର୍ଶ। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଏଭଳି ମନୋଭାବ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ପୋଷଣ କରିପାରେ ଯାହାର ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ଜଣେ ସାଧକ, ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଳାଷୀ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଯାବତୀୟ ବିପଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରେ। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପକଥା ଅଛି ପୂଜ୍ୟ ସାଧକ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର। ହରିଦ୍ୱାରରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ଜଣେ ଧନୀ ବଣିକ। ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କର୍ମଯୋଗୀ, କର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଚୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ
हस खुशी तांकर जीवन बीतुଥାଏ। अनेक समय हरिद्वार रे जोगी ऋषिंकर सत्संग रे योगदान करी शुणती जे समर्पण ही श्रेष्ठ कार्य, जड़े मनीषर सर्वश्रेष्ठ संपद, तार मनीष पणियार सर्वश्रेष्ठ लक्षण हूँ भगवान पाखे आत्मसमर्पण। से बुझी पार न आत्मसमर्पण आवश्यकता कौन। से दीक्षा नहीं था गुरु को थे कथा पचारे समर्पण विषय एत कहते आपण मैंने कि बुझीपार समर्पण आवश्यकता कौन। मु तो मोर जीवन को लेकर आराम रे अच्छी, काम करुच्ची, पैसा रोजगार करुच्ची, समस्त को भरण पोषण करुच्ची, समस्ते सुखर अच्छा, मु भी सुखर अच्छी। समर्पण कहीं दरकार। गुरु किसी कहला नहीं, कारण गुरु माने प्रकृत रे कथा माध्यम रे कम शिक्षा दान करती, से दियंती उदाहरण माध्यम रे एवं प्रभाव माध्यम रे। दिने घोर वर्षा होता है, नदी रे बन्या, गंगा नदी रे गुरु आसिक बणिकों बाहु भिड़िक नहीं जाऊँच गंगा नदी को। से देखा केमती भीषण स्रोत रे घर द्वार गछ पत्र गोरु गाई समस्ते भासी जाउछंती। सत्यमती प्रलय हो किस समय पर प्रकृतिर दुर्दांत शक्ति आगे मनीष असहाय। गुरु से देखीदेले देख से हाथी केमती भासी जाउछि। प्रकृति महाबल हस्ती, अरण्यर से सम्राट, किंतु प्रकृति पाखर असहाय। तापरे से आउ गोटे दिग को बणिकों दृष्टि आकर्षण करुछंती। बणिक देखुछंती गोटे छोट माछटी एते प्रखर बन्या स्रोत भितर से आराम रे पहरी पारुछि। एपरिक स्रोतर प्रतिकूल रे हाथीटे भासी जाउछि, अथच माछटे पहरी पारुछि। काहींकि पहरी पारुछि ये प्रश्न बणिकों भितर उद्रेक हला नहीं, कारण से भल भाव जानिछंती माछ पानी जीव, पानी सहित तार बैरी नहीं, तेणु से आराम रे पहरी पारुछि। गुरु कहिले जो जिसको शरण लीजे सो राखे ताको लाज, उलट जल मछली चले बह जाए गजराज। जो जिसको शरण लीजे अर्थात जे निज को जहाँ पाखे समर्पण कर दिए, जहाँ पाखे समर्पण करे सी तार रक्षा करे। उलट जल मछली चले एवं से माछ जल पाखे निज को समर्पित कर देछि बोली से रही तार स्वाभाविक वासस्थान। तेणु से विपरीत दिगरे जाई पारुछि। किंतु विशाल हाथी जेतु से जल पाखे निज को समर्पण करि नाही, जल भितर बंचिबार से शिखि नाही, से भासी जाउछि। तेणु एटा होछि आध्यात्मिक जीवन, भगवान शरणागति। जितेबले भगवान पाखे शरणागत हो जाऊ, आमर जावतीय दुख कष्ट समाधान सी ही करते, से ही सब विपद आम रक्षा करते। आम जेपर्यंत अहंगत सामर्थ्य उपरे विश्वास करी जीवन संग्राम रे विजय होगा चेष्टा कर थाऊ, से पर्यंत बारंबार विफल होता एवं हाथी भली भासी जाओ। एटा गला गोटे दिग। तापरे आमर जो धारणा साधारण जीवन रो सुख एवं आध्यात्मिक जीवन रो दुख, एटा अत्यंत स्थूल बाह्य धारणा। कारण आम यदि गभीर को जीवा देखिबा जे साधारण जीवन रो उद्देश्य कौन। केवल मेटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी, जड़गत विकास, भौतिक विकास, वैषयिक विकास, पारिवारिक सुख एवं अति बेसी हेले सामाजिक विकास बा सामाजिक कल्याण। जड़े साधारण मनुष्यर जीवन एतकी भितर सीमाबद्ध। किंतु जी प्रकृत आध्यात्मिक आम ताहा कहवा जे
এই ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଛି ଜୀବନ ରହିଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ପରମ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ରହିଛି ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, এই ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ସେ ତତ୍ତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସିଏ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ଯେ ଆସ୍ପୃହା କରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା, ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ବିଷୟଟି ସେ ଧାରଣାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ପରିପନ୍ଥୀ ବା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଧାରଣା। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମନୋଭାବର ଓଲଟ ପାଲଟ, ସେଟା ଛୋଟିଆ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ସେଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ। ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ନାମ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ କେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ନିଦରୁ ଉଠୁଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ କେମିତି? ମନା କରୁନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସୀମିତ ଶୃଙ୍ଖଳା। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଦେହ, ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି? ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବିରୋଧୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ତ? ପ୍ରାଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଉପରେ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରୁଛି ତ? ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଉପରେ ଲଗାମ ରଖିକରି ସେ ମନକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତ? ନା ମନ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ଏ ବିଷୟରେ ସେ କେତେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, କେତେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି? ଯଦି ଏସବୁ କରୁଛି ତାହେଲେ ତ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଏତେ ଟିକିନିଖି ଭାବରେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ନୁହେଁ, ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କମ୍ପ୍ଲାସେନ୍ସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଇଂରାଜୀରେ, ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଅର୍ଜିଛି, ବହୁତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲାସେନ୍ସି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସେଇଟା ଯିଏକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଗଠନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ଥାନ ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରଗତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଚିର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମନୋଭାବ, ସେଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଚରୈବେତି 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 ଚିର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଜୀବନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁ, ଆମର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରି ଆସିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏତେଟା ପଡ଼େ ନା? ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯିଏ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସିଏ ଝୁଣ୍ଟିବ। ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯାହାର ଆସ୍ପୃହା ଅଛି ସେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି,
ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଜଣେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ବାଧା ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ନୁହେଁ, ଯେ ଆରାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇଛି, ତାର କୌଣସି ବିପଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ହେଇପାରେ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା, ଏବଂ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ ସେ ସୁପ୍ତ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସୁପ୍ତ ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଝଟକା ଦେଇକରି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତ କୃପା ରୂପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୃପା, ଯେମିତି ନିକଟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ପାଣି ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ଜଳ ଆମର ଜୀବନ, ଜଳ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଆମର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ, ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଜଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭୂମି ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭୂମି ଖୋଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କି? ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ ଧୂଳି, ତାପରେ କାଦୁଅ, ତାପରେ ଅଧିକ ଗଭୀର କର୍ଦ୍ଦମ, ତାପରେ ପଥର। ଆମେ ଯଦି ଅଧାରୁ ନିରାଶ ହେଇଯିବା, ମୁଁ ପାଣି ଚାହୁଁଛି କାଦୁଅ କେମିତି ବାହାରୁଛି, ପାଣି ଚାହୁଁଛି ପଥର କେମିତି ବାହାରୁଛି, ଭାବିକରି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ଅନାୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରକୃତିରେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ନାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ବିଫୋର ଡନ୍। ଯଦି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଚରମ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ଗୋଟେ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବିନ୍ଧାଣୀର ଆଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଘାତ ସହିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବ। ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଖୋଳିକରି ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜିକାଲି ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରଗତିର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଭାବିବା କ'ଣ, ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହେଇଛି, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେଡ଼େ ଅସନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି କହୁନା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ଅସୁବିଧାଟା ସାମୟିକ, ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖକର। ତେଣୁ ସାମୟିକ ଅସୁବିଧାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଉପନୀତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତମାକ୍ତ କଣ୍ଟକିତ ପଥ ଦେଇକରି ତାକୁ ତାର ସାଧନାର ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଅମୃତତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ସିଏ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସୁଖୀ ବୋଲି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସୁଖୀ? ସିଏ କ'ଣ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି? ସିଏ କ'ଣ ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି? ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଗତି ନାହିଁ। ଯାହାର ପ୍ରଗତି ନାହିଁ, ତାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଯିଏ ନିଜର ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରିବ, ସିଏ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ। ସାଧାରଣ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱମୁହଁରେ ପତ୍ର ଭଳି, ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି
ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନିଜ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଆସ୍ପୃହା କରେ ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଇହ ଜନ୍ମରେ ସୀମିତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭାବ ପୂରଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଅଭାବ ବୋଧରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନିଜର ଅହଙ୍ଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆସ୍ଥା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଉପରେ ଆସ୍ଥା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ମହାଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅହଙ୍ଗତ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅହଂର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଚଳଉ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ, ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ଭଗବାନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ବି କରୁନାହିଁ, ଏପରିକି ମୁଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆହୁରି ତ ଅନନ୍ତ ଦିଗ ଅଛି ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ ଏଇଟା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ହେଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖର ମିଶ୍ରଣ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦରେ ଲୀନ, ସମର୍ପିତ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠି ନା ସୁଖ ବୋଧ ଥାଏ ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ, କେବଳ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ, ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଆନନ୍ଦ, ଭଗବତ ସେବାର ଆନନ୍ଦ, ଆନ୍ତର୍ତୃପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ପ୍ରଗତିଜନିତ ପୀଡ଼ା ସାଧକୁ କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଗତି ବିହୀନ ସୁଖ ପାଇଁ ସେ ଲାଳାୟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଗତିଜନିତ ପୀଡ଼ାକୁ ଭ୍ରକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଥାଏ ସମର୍ପିତ। ସେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ହିଁ କାମ୍ୟ ହଉ। ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ ହଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତ ପାଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ କମଳ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଶେଷରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠ୍ୟଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 Ma 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 ma